नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टीचर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उर्दू की तरोीज व तरक्की में गैर मुस्लिम मुसन्निफ़ीन का क्या किरदार है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान वैसे बुनियादी तौर पर मुसलमानों की ज़बान है और मुसलमान जब हिंदुस्तान में आए तो उनकी आमद के बाद ही उर्दू सामने आ गई और इसकी ज़रूरत जो थी वो यूँ थी कि मुसलमान दीन की तबलीग के लिए और हिंदुस्तानियों से राब्ते के लिए इस ज़बान को इस्तेमाल किया। इसलिए इसमें तमाम ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। अरबी की बात करें, फ़ारसी की बात करें और इस तरह हिंदी, संस्कृत, तमाम ज़बानों के अल्फाज इसमें शामिल हैं। लेकिन इस हवाले से इसे मुसलमानों की ज़बान करार देना, मुकम्मल तौर पे ये कहना कि ये सिर्फ़ मुसलमानों की ज़बान है, तो ये भी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो दीगर कौमें हैं उन्होंने भी उर्दू की तरोीज में अपना किरदार अदा किया है। और उर्दू की ये एक यूँ कह सकते हैं कि शीरीन ज़बानी है और इसकी खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान में और भी ज़बानें थी और बहुत ही मशहूर ज़बानें थी, जैसे अरबी, जैसे फ़ारसी, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों की हुकूमत में अंग्रेज़ी को भी तरोीज मिली। और यहाँ पर जो मकामी ज़बान थी हिंदी, तो ये बड़ी बड़ी ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उर्दू ज़बान अपना मकाम बनाने में कामयाब हुई। और आज ये न सिर्फ़ पाकिस्तान की कौमी ज़बान है बल्कि बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में, अफ़ग़ानिस्तान में और इस तरह इन ख़ित्तों में इस ज़बान को अहमियत दी जाती है। और आजकल भी ये हिंदुस्तान में बहुत अहम ज़बान के तौर पर बोली जाती है। तो उर्दू ज़बान में गैर मुस्लिम मुसन्निफ़ीन की अगर बात की जाए तो जिस तरह मुसलमानों ने उर्दू अदब में अदब तख्लीक़ किया, इस तरह जो हिंदू राइटर्स हैं उन्होंने भी उर्दू में शायरी की, उर्दू में नसर लिखा। और आज़ादी से पहले, यानी अगर हम आज़ादी से कोई 30-40 साल पहले की बात करें तो हिंदुस्तान में फ़िरक़ा परस्ती नहीं थी। हिंदू और मुसलमान बड़े मोहब्बत के साथ रहते थे और जब भी मुसलमान शायरी करते थे तो हिंदुओं के त्यौहारों का तज़किरा करते थे। इस तरह हिंदू जब शायरी करते थे तो मुसलमानों के त्यौहारों का तज़किरा करते थे। और अंग्रेज़ों ने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक यूँ कह सकते हैं इख्तिलाफ़ की बुनियाद रखी और उनका बड़ा मकसद यही था कि लड़ाओ और हुकूमत करो। वो चाहते थे कि अगर हम इनको आपस में लड़ाएंगे तो इनकी ताकत ज़ाहिर है तक़सीम हो जाएगी और ताकत जब तक़सीम हो जाएगी तो ये मुनज़्ज़म तरीके से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तहरीक नहीं चला सकेंगे और अंग्रेज़ जो है वो देर तक यहाँ पे हुकूमत करेंगे। तो दीगर उन्होंने जो इख्तिलाफ़ात क़ायम किए उनमें ज़बान परस्ती भी थी। उन्होंने हिंदुओं को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये जो उर्दू ज़बान है ये मुसलमानों की ज़बान है और ये ज़बान जो है ना हिंदुस्तान पे ग़लबा हासिल कर रही है और हिंदी ज़बान को नुकसान पहुंच रही है। इस तरह मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश किया, मुसलमानों के दिलों में ये बात डालने की कोशिश की कि जो हिंदी ज़बान है वो उर्दू के लिए ख़तरा है या हिंदू जो हैं उर्दू के ख़ात्मे के लिए कोशिशें कर रहे हैं या उर्दू को नीस्तु नाबूद कर रहे हैं। इस तरह जब इन दोनों कौमों के बीच में ये बात डाल दी गई तो मुसलमानों ने फिर उर्दू को बचाने के लिए जदोजहद की, हिंदी की अहमियत कम करने की कोशिश की। इस तरह हिंदुओं ने भरपूर कोशिश की कि हिंदुस्तान से उर्दू का ख़ात्मा किया जाए, लेकिन इसके बावजूद जितनी इसकी मुखालिफत हुई, जितना उर्दू के ख़िलाफ़ साजिश की गई, उतना ही उर्दू ने तरक्की की और आज हम देखते हैं कि ये एक मुकम्मल ज़बान के तौर पर हमारे सामने है। तो मौज़ू की तरफ वापस आते हैं। तो मुसलमानों की तरह हिंदुओं ने भी
اردو زبان کی ترقی و ترویج میں اپنا کردار ادا کیا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہندو جو رائٹر ہیں انہوں نے فارسی زبان میں بھی لکھنے کی کوشش کی، اور بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو فارسی کے دل دادا تھے، جو فارسی میں طبع آزمائی کرتے تھے. اس طرح عربی بھی سیکھتے تھے وہ لوگ، لیکن اردو کو جو اہمیت انہوں نے دی وہ ناقابل فراموش ہے. اردو میں جن نثر نگاروں نے کام کیا، غیر مسلم کی بات کرتے ہیں، ان میں رام چندر ہے، پریم چند ہیں، رتن ناتھ سرشار ہیں، مالک رام ہے، گوپی چند نارنگ ہے. اس طرح درجنوں مصنفین ہیں جو ہندو ہیں لیکن انہوں نے اردو میں کام کیا. پریم چند کی بات کریں تو انہوں نے ناول بھی لکھے، افسانے بھی لکھے، مضامین بھی لکھے، اردو رسالے بھی جاری کیے. تو اردو کی ترقی میں اس نے اپنا کردار ادا کیا. اور شعراء کی اگر بات کریں تو شعراء میں ہمارے سامنے بہت سے نام آتے ہیں جنہوں نے شاعری کی. منشی ہر گوپال تفتہ ہے، پنڈت دیے شنکر نسیم ہے، اور منشی دوار ہیں، پنڈت برج نارائن چک بست ہیں، فراق گورکھپوری ہیں، اور گوپی ناتھ تو امن. اس طرح بہت سے نام ہمارے سامنے آتے ہیں جنہوں نے اردو شاعری کی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انہی ہندو شعراء نے نعت بھی لکھے، حمد بھی لکھے، اور جو اسلامی اصناف ہیں ان پہ بھی طبع آزمائی کی. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس زمانے میں فرقہ پرستی اس قدر عروج پہ نہیں پہنچی تھی، مسلمان اور ہندو آپس میں محبت سے رہتے تھے. اور جب ہم منشی پریم چند کو دیکھتے ہیں تو اس نے بھی ایسے افسانے تحریر کیے جن کو اسلامی افسانے ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں مسلمان کردار تھے، اور مسلمان کرداروں کے ذریعے انہوں نے اسلام کی ترجمانی بھی کی. اور یہ بھی ہے کہ جو تحریکیں مسلمانوں کے خلاف شروع کی گئی تھی ان کے خلاف بھی منشی پریم چند نے بات کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی کے حوالے سے بھی انہوں نے افسانے لکھے، جس سے اندازہ ہوتا ہے. ایک بات تو یہ سامنے آ جاتی ہے کہ ادب جو ہے وہ فرقہ پرستی اور زبان پرستی اور جو مذہبی تنگ نظری ہے اس سے آزاد ہوتا ہے. کوئی بھی ایک بڑا ادیب ہو تو پھر وہ مذہب کو رکاوٹ بننے نہیں دیتا. ظاہر ہے وہ اپنے مذہب سے تو ضرور محبت کرتا ہے، اور کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے مذہب کی ترجمانی کروں. لیکن ایک سچا ادیب جو ہوتا ہے وہ وسیع المشرب ہوتا ہے. وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دیگر جو مذاہب ہیں، دیگر مذاہب والوں کی دل شکنی نہ کروں. تو ہندوستان میں بھی جو ہندو رائٹر ہیں انہوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے وسیع المشربی کے ساتھ اردو میں لکھا اور مسلمانوں کی بھی ترجمانی کی. اس طرح مسلمان جب جو ادبا تھے انہوں نے بھی ہندوؤں کے تہواروں کا ذکر کیا اور ان کے جو مذہبی اعتقادات ہیں ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھا، اور کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ ان کی دل شکنی ہو. تو موجودہ دور میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھے ادیب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وسیع المشربی کا ثبوت دیں. وہ ادب تخلیق کرتے ہوئے مذہبی منافرت یا فرقہ پرستی کو بیچ میں دیوار یا بیچ میں حائل نہ ہونے دیں، اور ایک آفاقی ادب تخلیق کریں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.